الخاين يجي نهارك وتماتيك حنايا نديرو لك حسابك. يجي نهارك يا الخاين يجي نهارك وتماتيك حنايا نديرو لك حسابك. وتبان صفتك الخبيثة تعود نادم ما ينفعك حتى بيان. تماك يستناك الحبس مع البرويطة مشيت الحق اللي يسبو قدامك. يجي نهارك يا الخاين يجي نهارك وتماتيك حنايا نديرو لك حسابك. كيفاش تخون في وطنك وانت يا دارية ناسي ربي تاكل في حق المسكين. الظهر لازم يكشفك يا هاد الغرية والشحمة ياكل حمام يذوبها لك. يجي نهارك يا الخاين يجي نهارك وتماتيك حنايا نديرو لك حسابك. جلباتك الدنيا والعيشة المزيانة ظنيت تبقى في ذا السيرة يا مغرور. محال تنجح واللي مثلك ما يسوانا غير الشيطان راهم بل عليك عيانك. يجي نهارك يا الخاين يجي نهارك وتماتيك حنايا نديرو لك حسابك. واه واه فينا حاسب روحك راجل فاهم وتسلوش في الناس بكلامك يا غدار. بالله قالك ابني وانت يا تهدم وتسرق الشي اللي ما هو شي ديالك. يجي نهارك يا الخاين يجي نهارك وتماتيك حنايا نديرو لك حسابك. واه واه في وقت الثورة كنت انت يا خازن وين ما بانش خبرك ولو حتى بالاشتراك. واليوم بغيت تسبق المناضلين يجي نهارك وتولي مفتون وهلك. يجي نهارك يا الخاين يجي نهارك وتماتيك حنايا نديرو لك حسابك. يجي نهارك وتبان صفتك الخبيثة تعود نادم ما ينفعك حتى بيان. تماك يستناك الحبس مع البرويطة مشيت الحق اللي يسبقو قدامك. يجي نهارك يا الخاين يجي نهارك وتماتيك حنايا نديرو لك حسابك. يجي نهارك يا الخاين يجي نهارك وتماتيك حنايا نديرو لك حسابك.
اسمع يا داك اللي تغني غادي نسألك جاوبني. غير قول الصح لا تغلطني انت راجل الطين. راهي الوقتية وخدتني في قتل غفلين. بغية اليوم نبرد جني وانت تبكي ما سبتني. هذا زمان وانا متمني نشوفك بالعينين. زدت عراك مقابلني رد عليا في الحين. راني واجد يا فتاة جاوبك انتي يا والبنات. مانيش على المحجورات اللي عرفوا الدين. حضرت على المكشوفات جاو الهنا والدرين. راهم عايشين بالشوفات متعندين على الجريات. لاهين يشروا في الحطات نساو الوالدين. والكضرة منهم عمات طاحوا في بحرين. اسمع لي يا فلان بركك من هذا القليان. وحدك ندمان ما يعينوا اخرين. اشكر البنات في زمان ردهم حور العين. وانت يلي راك تتكلم علاش دايما فينا ما تسلم. طول اللي سهران وتحلم من قلبك تحزين. غير تشوف وحدة تتقدم وتخمم في الزين. المخول لها قانون تعلق عليه. هذا هو المشكل تاع الجزائر. هذا هو المشكل تاع الجزائر. لا اسمح لي. هذا شوف احنا نتكلموا على الخطوره تاع الوضع. اسمح لي. لا ترانسبوزي. اسمح لي. Vous êtes en train de défendre un corps monsieur. Non pas du tout. Non si. pas du tout. Au contraire je parle. اسمح لي انا نتكلم عن الجزائر. انا نتكلم عن الجزائر تتكلمي على ان كور. عندك بروكوراسيون باش تتكلم عن الجزائر. اه با وي. لا جي با دو بروكوراسيون. وي مون فيو. جو ني اوكين. وي الجزائر تاعي. الجزائر نتاعي نتكلم عليها. الجزائر راح عطتك. يا خويا مبروك راح عندك باسكو انا نقول لك انا معايير. لا تكلمي عن الموضوعيه. شنو موضوعيه؟ الرشوه اخطر من الارهاب يا اخي. في الارهاب ما قدرتش نكون موضوعي والدم تاع الجزائريين يسيل. حبني نسكت اليوم ونكون موضوعي والدراهم تاع الجزائريين يتسرقوا. والله الا عندك الحق. الناس كانوا عايشين في بارت مارشادون دي فيلا. انا نتكلم على الموضوعيه فقط. ما كانش موضوعيه خلاص. يا با دوبجيكتيفيتي ايسي. سي اون غار. C'est une guerre. L'objectivité, c'est que vous êtes en train d'informer un public. Il faut. Je ne suis pas en train d'informer, monsieur. Nous sommes en train de débattre. Vous êtes en train d'informer. Vous êtes en train de défendre un corps. Je défends. Je suis désolé. Si. Ma présence ici, je défends aucun corps. Je suis là pour parler objectivement. نجيبوا المعلومات سي مراد. نجيبوا مجلس قضاء الجزائر دخلوا ليه في الليل. منين نجيبوا المعلومات؟ يا خويا ديروا لنا بيان، ديروا كونفيرونس دو بريس، قال دخلوا ليه ناس، ها واش صرا ها واش صرا ها واش صرا ها واش صرا، وحنا ننقلوا قال ها واش صرا. كيف نسكتوا؟ مجلس قضاء الجزائر يدخلوا في الليل وحنا المفروض علينا نسكتوا. سي با نورمال. شوف يا اخي انا نقول لك سي با نورمال. En Algérie on confond l'information et le renseignement. On le confond. شوف يا اخي شوف يا اخي لا نفعلوا. On a l'impression qu'il y a la sécurité militaire partout. Mais c'est pas la peine de nous emporter. D'abord il y a. Je m'emporte mon vieux, je m'emporte. Moi je m'emporte. الجزائر راهي تخلاو شبيكم mais vous êtes sérieux quoi? Non mais il y a des institutions qui font leur travail. Il y a des. الجنوب راح يطرطق يا محمد. انت تهضر لي على كل موضوعي. Écoutez monsieur. واش بالموضوعيه؟ انا راني ندافع على الجزائر. دوك الطابله راح تكسرها بور. خلي تتكسر الطابله تتكسر تتسقم. الجزائر تكسرت واحد ما يسقمها. شوف يا اخي اسمعني الانفعال نتاعك هذا اذا كان ربما باش تغطي جو سي با تغطي با ايكوتي بارلون اوبجيكتيفمون. ما الذي حدث في اكوزيمون دو كيك شوز. مانيش نائب عام تاع الجزائر. مانيش نائب عام تاع الجزائر. نائب عام تاع شكون؟ نائب عام تاع شكون؟ انا اي عرفتني
راني في سي محمد راك تدافع على موضوعيه مانيش عارف منين جبتها. مانيش ندافع على موضوعيه، انا ندافع على الجزائر. من عندك الجزائر اسمع لي بابا مات على هذه البلاد، خويا مات على هذه البلاد، والجزائريين كلها ضيعوا عائلتهم على هذه البلاد. انا اليوم راني ندافع عليها. شوف نقول لك يا اخي، شوف نقول لك يا اخي، الشيء اللي راه صاير في الجنوب، الناس اللي سرقوا الجزائر هما المسؤولين عليه، باش نتفاهموا مليح. واذا استرسكت انا نرفد السلاح ضد الناس اللي وخذوا البلاد. انا نقول لك هذه نقولها لك انا، وزيد تهضر لي على موضوعيه، رانا في سيكوت كاتب. يا اخي شوف، انا مسؤول على كلامه وراك مسؤول على كلامك. لا بيان سور كلارمون جو با ديفوندر مي كونفرير. انا كنت في جورناليست سيكور، سي مون البرومي كي لي زاتاك. شوف يا اخي انت ولك والله نقول لك حاجه. شخصيات سياسية جزائرية تصريحات يحيى، واعتبرت أن فترة ترأسه الحكومة ترافقت مع توفير غطاء لبعض هذه الممارسات. المشهد الأول: أحياء الصفيح في دولة تعوم على واحدة من أكبر بحيرات النفط والغاز في العالم، بإجمالي عائدات من هذه الثروة فقط بلغ 70 مليار دولار العام الماضي، فيما تعاني الآن من واحدة من أشرس أزمات السكن في تاريخها الحديث. المشهد الجزائري الثاني: عاطلون يطالبون بفرصة عمل كريمة في دولة يستجديها صندوق النقد الدولي لكي تقرضه جانبا من احتياطاتها النقدية الضخمة التي من المتوقع أن تصل قيمتها هذا العام إلى أكثر من 205 مليارات دولار. المشهد الجزائري الثالث: الحكومة تقر بأمور لطالما لكتها ألسنة الناس في الشارع سرا وجهرا. فقد اعترف رئيس الوزراء أحمد يحيى بأن المال يحكم في الجزائر بضغط من دوائر وصفها بأنها مافياوية، وأقر يحيى بأن حكومته فشلت في تحقيق أهدافها. واختتم رئيس الوزراء كلامه قائلا إنه متألم من الوضع الذي تعيشه البلاد، إذن فتش عن الفساد، أو هكذا أوحت تصريحات يحيى. فالجزائر تحتل مرتبة متقدمة في قائمة أكثر دول العالم فسادا، فهي أشد فسادا من بنين وبوركينا فاسو وجيبوتي والجابون وملاوي حسب منظمة الشفافية الدولية. فخلال السنة الماضية فقط على سبيل المثال وقعت أكثر من 7000 جريمة مالية واقتصادية، وما خفي كما يعتقد حوالي 40% من الجزائريين كان أعظم. ولكن في المقابل ألم يصدق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم يقضي بإقامة الديوان المركزي لمكافحة الفساد؟ ألم يقر رأس الدولة بتفشي هذه الظاهرة مرارا وتكرارا وتعهد بمكافحتها؟ فلماذا اتهام الدولة دوما بالتقصير؟ نعم، ثمة ترسانة من القوانين التي تحارب الفساد في مفاصل الدولة، لكن الواقع يشي دوما بأن العبرة ليست بالترسانات القانونية وإنما بتطبيقها، وهو أمر يبدو صعبا في مواجهة أي زواج بين السلطة والثروة، أو هكذا يوصف الحال والمحال الآن في الجزائر. مع الحديث الذي يسود هذه الأيام في الجزائر ويتعلق بالهروب الآمن بين هلالين لوزير النفط السابق شكيب خليل، هذا الأخير الذي تحدثت بعض المصادر الإعلامية اليوم عن خطواته أو إجراءاته الأخيرة التي قام بها في عاصمة غرب البلاد وهران قبل أن يتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. بعض التقارير الإعلامية تحديدا جريدة الشروق قالت اليوم بأن شكيب خليل غادر مطار أحمد بن بلة في وهران وهو في حالة صحية متدهورة، وأن زوجته هي من قامت بإتمام إجراءات السفر. ولكن هذا المريض شكيب خليل مثل ما يقول التقرير تمكن في ظرف قصير أن يتصرف في جميع ممتلكاته في وهران على الأقل. مثلا قام ببيع فيلاته الكائنة بالكورنيش الوهراني، زيادة على شقة من 4 غرف بعين الترك الساحلية في الوهران، قطعة أرض بالقرب من المنطقة الصناعية لرزيو. كما باع شكيب خليل شقتين فخمتين له بإقامة شعباني في العاصمة بقيمة 30 مليار سنتيم. يعني إذا كان هذا مريض وقام بهذا الشيء وصفى التركة نتاعو قبل الهروب، الأسئلة تطرح بكثرة حول يعني الطريقة التي خرج بها من المطار. مصالح الأمن أو مديرية الأمن الوطني قامت بنفي وجود مذكرة لاعتقال شكيب خليل، وبالتالي فإن خروجه تم بطريقة قانونية. بعض المصادر الإعلامية الأخرى قالت بأن حتى الرئيس بوتفليقة طالب بفتح تحقيق حول الطريقة التي خرج بها شكيب خليل من
الجزائر وتحديدا من مطار وهران. وربما الأيام المقبلة تكشف لنا المزيد من التفاصيل حول هذه القضية وحول شكيب خليل الذي تحول إلى علامة استفهام كبيرة في محاربة الفساد في الجزائر. La cité d'Yar el-Shams, au cœur d'Alger, à près d'1 kilomètre de la présidence de la République. Des dizaines de constructions de fortune collées les unes aux autres, de minuscules logements F1 et F2 construits sous la colonisation française. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes qui se sont révoltés pour des logements décents. Ceux qui acceptent d'être filmés nous montrent les blessures de la veille. Regarde, un policier m'a frappé avec une pierre. Et ensuite j'ai pris des coups de matraque. C'est juste du mépris tout ça. Et la démonstration se poursuit. Les jeunes veulent à tout prix nous montrer leurs blessures. Regarde, la police m'a frappé avec des pierres. J'ai le doigt cassé. Tous sont unanimes. S'ils se sont révoltés, c'est pour en finir avec leurs conditions de vie. Les logements, les autorités les ont donnés à des femmes célibataires. Il n'y a aucune qui ne soit mariée. Elles viennent de l'Ouest. Moi j'ai cassé. Et j'espère que tout le monde se soulèvera. S'il y a soulèvement, peut-être qu'enfin on sera des hommes avec notre fierté. Qui nous donne les logements, on arrêtera. Sinon on continue. Yassine, la trentaine, décide de nous faire visiter son F2. Avec son père et sa mère, ils sont 10 à vivre dans ce baraquement. Regarde les toilettes, regarde où on vit. Dans cette chambre, on est 4 à dormir, on fait la relève pour dormir. Fiancé, il vient de faire sa demande en mariage. Mais il y a un problème. Aucune épouse n'accepterait ces conditions de vie. Je vais la mettre où? Si elle rentre, je serai obligé de sortir dehors. Je suis bloqué. Moi, je suis éboueur. Je gagne 50 € par mois, honnêtement. C'est mieux que 100 € gagnés par le vice. Il y a une chose, rien ne nous arrêtera à part les balles. S'il veut me mettre en prison, qu'il le fasse. Ici, on est des morts vivants. Madame Mouzaï estime qu'elle n'est pas la plus à plaindre. Il y aurait, selon elle, des cas plus extrêmes dans la cité. Ici à Diyar el-Shams, il y a des personnes qui vivent dans un F1, une pièce et une cuisine. Au début, ils étaient un couple et leurs enfants, puis leurs enfants se sont mariés, ils ont fait eux-mêmes des enfants et ils sont devenus une ribambelle dans le même appartement. Ici, le plus jeune prétendant au mariage à 40 ans, avec le manque de place, il peut toujours pas se marier, le pauvre. Nassim, la vingtaine, nous fait visiter les ruelles exiguës de la cité. Avec l'humidité, il est devenu asthmatique. Ici, on est 8 à vivre dans un F2. Dis-lui que tu n'avais pas d'asthme avant. La cause de ton asthme, c'est qu'ici, c'est exigu. Il n'y a pas où ranger, il n'y a pas où dormir, le soleil ne rentre pas. Viens voir ce soir. Tu vas te dire que c'est impossible qu'il y ait des gens qui puissent vivre ici. 1500 familles vivent à Diyar el-Shams. En face du bidonville, des bâtiments ultramodernes. Un contraste que devront gérer les autorités pour éviter l'embrasement de la situation. À l'origine des violences, une simple voiture garée devant un magasin dans la banlieue d'Alger. Le commerçant algérien, vexé de voir l'entrée de sa boutique bloquée, demande au propriétaire de la voiture, un Chinois, de la déplacer. Les deux hommes se disputent, puis l'Algérien met un coup de poing à son interlocuteur. Très vite, une cinquantaine de Chinois débarquent, armés de couteaux et barres de fer. Ils ont encerclé le magasin, puis ils nous ont attaqués. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, je suis tombé par terre et je me souviens seulement qu'on me frappait à coups de matraque et de couteau. Je me suis évanoui et quand je me suis réveillé, ils avaient tout détruit. Ce sont mes voisins qui nous ont porté secours. Il y a officiellement 35 000 Chinois en Algérie. Beaucoup travaillent pour des projets financés par l'État dans le bâtiment. Une source de main-d'œuvre à bas prix, ils sont souvent bien qualifiés. D'autres Chinois font du commerce, affichant des prix défiant toute concurrence. Dans une société où 70% des moins de 30 ans sont au chômage, la présence de ces immigrés est parfois ressentie comme une provocation. Les habitants du quartier accusent également les Chinois de mépriser leurs traditions.
Nous voulons la paix. Nous vivons à peine. Nous avons perdu notre sens de l'honneur. Je ne peux même pas sortir sur ma terrasse ou regarder par la fenêtre avec ma femme, parce qu'ils se promènent presque nus et leurs femmes aussi. La porte-parole de l'ambassade chinoise à Alger a tenté de minimiser l'affaire, insistant sur les bonnes relations entre les deux pays. Pour elle, l'incident ne reflète en aucun cas une gêne entre les travailleurs chinois et leurs voisins algériens. Vous racontez dans votre livre que finalement, Chekib Khalil est celui qui a failli vendre les pétroles algériens aux Américains. Ah oui, ça incontestablement. Ce Chekib Khalil est arrivé pour moi, et pas uniquement pour moi, il y a énormément de gens en Algérie qui y pensent, au sein du pouvoir lui-même. C'est-à-dire, on arrivait à une privatisation. Non, que Chekib Khalil était envoyé par les Américains pour transférer le secteur pétrolier algérien aux Américains. L'homme de Bush. Ah oui, ça c'était la mission dont il était chargé. Ça, les gens sont convaincus, personnellement j'en suis convaincu. Et donc il a tout fait pour aboutir à cela. Et il a donc créé cette loi en 2001, tout de suite dès son arrivée, en parallèle avec une nouvelle loi qui venait d'être mise en place aux États-Unis. Et la loi algérienne n'est entre complètement dans le cadre de la loi américaine. C'est simple. Et les Américains avaient dans la liste des pays sur lesquels ils comptaient pour prendre le contrôle, dont ils pensaient prendre le contrôle. Des réserves de pétrole dans le monde. L'Algérie, dans leur liste. Et donc il fallait changer la loi, faire en sorte que dorénavant les compagnies pétrolières ne soient pas uniquement propriétaires de leur production, mais soient propriétaires des richesses du sous-sol. À partir du moment où donc, elles avaient une concession, qu'elles deviennent propriétaires également des richesses du sous-sol. Et c'était ça la loi de 2001, la loi de Khalil, puisque dorénavant, selon cette loi, la compagnie nationale ne pouvait détenir qu'un maximum de 30% d'intérêt sur tout gisement pétrolier, les autres 70% appartenant donc à une compagnie pétrolière étrangère, à condition que la compagnie pétrolière veuille bien proposer à la Sonatrach qu'elle prenne une participation. Et si la Sonatrach le refusait, donc la compagnie avait les... Algérie, la grogne monte. Une grande marche était organisée par l'opposition dans la capitale. Aujourd'hui, 2000 personnes bloquées par un impressionnant dispositif de sécurité. Les forces de l'ordre ont procédé à des interpellations musclées. Renaud Gardette. Pouvoir assassin, Bouteflika dehors, ces slogans résonnent pendant plusieurs heures en plein centre-ville d'Alger. Nous sommes là, encore une fois, pour dire à ce pouvoir, nous voulons une Algérie libre. Sur la place du 1er mai, ces manifestants se sont rassemblés, bravant l'interdiction de la manifestation. Au milieu de la foule, le doyen de la Ligue des droits de l'homme, Ali Abdelnour, 90 ans, il sera frappé par des policiers loin des caméras. Nous avons appelé à une marche pacifique, mais les autorités l'ont interdite. Voici le vrai visage du gouvernement algérien qui nous interdit de manifester. Nous voulons un nouveau système politique pour l'Algérie. Très vite, la tension monte et la police charge. Plusieurs dizaines de personnes sont arrêtées, notamment certains membres de l'opposition. Les autorités ont vu les choses en grand avec un record. 30 000 policiers sont déployés et des blindés quadrillent toute la capitale. Les opposants au régime ont prévu de se réunir prochainement pour étudier les suites de ce mouvement. المواطن البسيط يتلمس يوميا لا عدالة في الاستفادة من مردود هذه الثروة خصوصا في الولاية العميقة. ولاية العميقة كاين مثل لو يمشي ويقول 130 مليار دولار ومازال نسخنوا على العرعار والتيوقات على البحار. هذه اللي راهم يقولوا فيها المواطنين عندنا. لذا نقترح إعادة النظر في النظم والأطر المنتهجة في هذه الاستفادة. كما قال النائب عن ولاية أضرار وعن ولاية البيض، احنا رانا في الجلفة خلاص راه فرخ فينا البرد. رانا ما طقناش 6 شهور واحنا نشعلوا في البال في الغاز. ماذا بينا هذه المنحة
اللي راكم يعني هذه استفادوا منها اخواننا في الجنوب، تجيبوها لنا الخط الهضاب هذا، السطيف والجلفة وآفلو والنعامة اللي راهم في الخط هذا. ماذا بنا والبيض، البيض يسموها جيريفيل، والجلفة ولاو يسموها سيبيريا. احنا في الجلفة رانا في الصيف نروحوا نحوا البرد في زلفانة، حتى الناس تاع زلفانة سمونا جلفانة من كثرة السكان والمواطنين اللي راهم ثم. احنا ما طقناش. السيد الرئيس، السادة الوزراء، ماذا بينا تخفوا سعرة الغاز، لانه كاين من بلدية نتاعنا اللي راهي شعال في الغابة، كي يلحق وقت الشتاء جونفي وفيفري ما خلاو والو. ماذا بينا تساعدوهم. Mardi 13 août 2013, bonjour Sébastien Berriot. En Algérie voisine, là c'est la corruption qui fait la une des journaux. Ce matin, la corruption au sein de la puissante Société nationale des hydrocarbures, la Sonatrach. La justice enquête sur un vaste réseau en lien avec des groupes pétroliers étrangers et surtout en lien avec un homme qui est au cœur de la corruption, l'ancien ministre de l'énergie, Chakib Khelil, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Les précisions à Alger de Leïla Berato. L'ex-ministre de l'énergie, sa femme, ses enfants, son ancien chef de cabinet et son homme de confiance. C'est tout l'entourage de Chakib Khelil qui est visé par ce mandat d'arrêt international, car c'est bien lui qui était responsable de la Sonatrach, l'entreprise nationale de pétrole du pays. Si le geste de la justice a été salué par les Algériens, les doutes persistent sur les véritables intentions du procureur d'Alger. L'affaire Sonatrach éclate en 2010. À l'époque, le PDG est limogé et incarcéré, mais depuis, plus grand-chose. Pourtant, la presse a révélé de nombreux détails, les intermédiaires, les entreprises étrangères impliquées, les dizaines de millions d'euros cachés à Singapour. Les protagonistes, eux, vivent désormais aux États-Unis, en Suisse ou à Dubaï. Pour les experts de la lutte anticorruption, ce mandat d'arrêt n'est en fait qu'une nouvelle étape dans une série de règlements de compte à la tête de l'État. Chakib Khelil est en fait un proche du président Abdelaziz Bouteflika. Et si la justice algérienne est critiquée, c'est vers l'Italie que les regards se tournent aujourd'hui. Le parquet de Milan a lancé une enquête sur le versement de commissions pour l'obtention de contrats pétroliers et c'est à Milan qu'a été lancé il y a une semaine un mandat d'arrêt contre le principal intermédiaire algérien. الشتاء